बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबूशान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आप एक खबर सुन रहे हैं कि मेयर मईशत इसहाक डार साहब वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने वाली है। तो आपको ये खुशखबरी सुना दूँ कि इसहाक डार गुज़श्ता शब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के साथ उन्हीं के त्यारे में पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। गुज़श्ता शब वो नूर खान एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ के साथ उतरे और शहबाज शरीफ के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे। बहुत से लोग इसहाक डार को मेयर मईशत ही कहते हैं और 2013 से 2018 का जो नून लीग का दौरे हुकूमत था उसमें इसहाक डार साहब के बड़े चर्चे थे, क्योंकि नून लीग के इस दौरे हुकूमत में यानी कि 2013 से 2018 जो नून लीग का दौरे हुकूमत था उसमें इसहाक डार वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने डॉलर को 108 रुपए से लगाम डाली और 98 रुपए तक ले आए थे और इस कारनामे के तुफैल इसहाक डार साहब के बड़े चर्चे हुए थे। लेकिन जो मेयर मईशत हैं वो कहते हैं कि इसहाक डार साहब डॉलर को मसनूई तरीके से नीचे लाए थे और उसके मुज़र असरार मईशत पर अब तक मौजूद हैं। तो इस हवाले से यानी 2013 से 2018 के दौरे इक़्तिदार में जो नून लीग का दौर इक़्तिदार था उस दौर की इसहाक डार के हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल है वो आपसे शेयर करूंगा। और इसका जब इसहाक डार पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं तो इसके बाद आदात का गोरख धंधा किस तरह से चलाया जाएगा उस पर भी आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इसहाक डार के हवाले से ये है कि 2013 में इसहाक डार साहब ने डॉलर को मसनूई तरीके से लगाम डाली थी और उससे ये हुआ था कि जो दरमदात हैं वो बढ़ती गई थी और पाकिस्तान में बनने वाली जो अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ गई थी। उनके महंगी होने से जो बरामदात थी वो काफ़ी कम हो गई थी और डॉलर को मसनूई तरीके से इस तरह लगाम डालने से मुल्क में महंगाई बढ़ी थी। तो उस दौर में इसहाक डार साहब ने टैक्सों का दायरा कार वसी करने का फैसला किया। रेल स्टेट सीमेंट दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम हुए और उसके बाद अखराजात पूरे करने के लिए जो पुराने टैक्सेस थे उनमें इजाफा कर दिया और इसी तरह टैक्स आमदन को बढ़ाया गया। सेल टैक्स की शरह बढ़ाई गई, गैस पर नए टैक्स लागू किए गए, कस्टम ड्यूटी की शरह बढ़ाई गई, एडवांस टैक्स के अलावा कई चीजों पर नए टैक्स लगाए गए। इन तमाम इक़दामात से हुकूमत की आमदन में तो इजाफा हुआ लेकिन पैदावारी शोबे में कारोबारी लागत बढ़ने से उन्हें नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये निकला कि अदायगियों में अदम तवाज़ुन का सामना करना पड़ा और इक़्तिसादी माहिरीन उस वक्त भी इन टैक्सों को अहमकाना टैक्सों का नाम देते रहे। इक़्तिसादी तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए बैरूनी कर्जा लेना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अगर अखराजात पूरा करने के लिए बैरूनी कर्जे लिए जाएं तो इससे मुल्क दिवालिया हो सकता है, जिस तरह इस दौरे हुकूमत में हो रहा है कि अखराजात पूरे करने के लिए बैरूनी कर्जे लेने की कोशिश की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक 2013 में जब ये नून लीग की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त पाकिस्तान का बैरूनी जो कर्जा था वो 14.5 ट्रिलियन रुपए था और ये कर्जा नून लीग की दौरे हुकूमत में बढ़कर दिसंबर 2017 में यही कर्जा जो 14.5 ट्रिलियन था वो कर्जा 4 सालों में 21.5 ट्रिलियन रुपए हो गया और 2013 से 2018 तक नून लीग के दौरे इक़्तिदार में 40 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया गया था और इस दौरान मुल्की कर्जों की शरह 74% तजावज़ कर गई थी। उस वक्त भी मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए इसहाक डार साहब ने कोई अमली इक़दामात नहीं किए थे, बल्कि आदाद के गोरख धंधे के तहत मसनूई तरीकों से डॉलर को डार लगाया गया था और इस अमल के यानी कि इसहाक डार के आदाद के गोरख धंधे के अमल का जो नुकसान हुआ था उसको पीटीआई हुकूमत को झेलना पड़ा था जो नून लीग दौरे इक़्तिदार के बाद 2018 में बनी थी। और नून लीग दौरे हुकूमत के आखिरी साल में इसहाक डार साहब जो हैं वो नैब की पकड़ से बचने के लिए मुल्क से भाग गए थे और तकरीबन 5 साल बाद गुज़श्ता शब इसहाक डार साहब जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ के साथ वतन वापस पहुंच गए हैं और इसहाक डार साहब इस वक्त वतन वापस इसलिए पहुंचे हैं
کہ اس وقت انہیں نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ نیب انہیں گرفتار کر لے گی، کیونکہ گزشتہ 5-6 مہینوں کے دوران موجودہ حکومت جو ہے، جسے امپورٹنٹ حکومت بھی کہتے ہیں، انہوں نے نیب کے پر بھی کاٹے اور دیگر شعبوں کو بھی چھیڑا ہے اور اپنی مرضی کی اصلاحات کر لی ہیں۔ تو اس وقت نیب میں اتنی ہمت اور اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ اسحاق ڈار کو گرفتار کر سکیں۔ تو اس وقت اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ ہی جو اقدامات کیے جائیں گے اور جس طرح ان کو ماسٹر آف اکانومی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ میں آپ کو تھوڑے سے بتا دوں۔ گزشتہ ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی تھی، لیکن پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی تھی، حالانکہ اس کا اس وقت کوئی تک نہیں بنتا تھا، کیونکہ عالمی منڈی میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے دور حکومت میں عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں دی وہ $129 فی بیرل تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب پاکستانیوں کو $149 فی لیٹر پیٹرول دے رہے تھے، لیکن اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں وہ تقریباً $90 کے قریب بتائی جا رہی ہیں، اور پیٹرول آپ کو مل رہا ہے $240 کے قریب۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت اسحاق ڈار کی آمد کے ساتھ کسی نہ کسی طور پیٹرول کے کچھ ریٹ کم کر دیے جائیں گے اور ڈالر کو بھی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ اسحاق ڈار اعداد کی گورکھ دھندے کے ماہر ہیں، اور اس طرح ڈالر کو بھی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اور جو پیٹرول کی قیمتیں، اور زیادہ تر انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو مہم چلائی تھی وہ یہ تھی کہ $150 یا $49 جو پیٹرول مل رہا ہے عمران خان دور حکومت میں، تو یہ عوام پر ظلم ہے اور ہم اس کو $70 یعنی کہ صرف $70 فی لیٹر تک لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس سے آپ پوری طرح آگاہ ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ $70 فی لیٹر پہ آ جائیں گی، جو مصنوعی طور پر اس عرصے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی، خصوصاً جو ان 2 مہینے میں جب عالمی منڈی میں ریٹ کم ہو رہے تھے اور پاکستان میں ریٹ پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ جو ہیں وہ اوپر جا رہے تھے، اس کو کسی نہ کسی طور پر کم کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اسحاق ڈار ایک بہت بڑے ماہر معیشت ہیں یا ماسٹر آف اکانومی ہیں۔ اس طرح ڈالر جو ہے اس کے ریٹ بھی مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیے جائیں گے، لیکن اس کے جو نقصان ہوں گے وہ مستقبل میں سامنے آئیں گے۔ فی الوقت ان کے اقدامات ملکی معیشت کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے نظر آئیں گے۔ اسحاق ڈار کے اس اعداد کے گورکھ دھندے سے کسی نہ کسی طور اس وقت جو نون لیگ یا اتحادیوں کی حکومت ہے ان کو ایک بڑے عوامی رد عمل کا سامنا ہے، اس میں کسی طور کمی آئے گی، اور اس بہانے اتحادیوں کو کچھ عرصہ مزید حکومت کرنے میں ریلیف ملے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا پھر بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 2013 اور 2022 میں بہت سا فرق ہے۔ اب چیزیں جو ہے کافی حد تک بدل چکی ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے، اور میرے خیال میں اگر اسحاق ڈار صاحب 2013 والی پالیسی اب نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اعداد کے گورکھ دھندے کو پاکستانیوں پر لاگو کرنے اور اسے سیاست کھیلنے کی کوشش کریں گے، تو وہ اس بار بری طرح ناکام ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔